ଯୁଗର କଥା ଆପଣଙ୍କର ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ମହାନ ଗାୟକ ଗାୟକ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇନା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଆମ ଯାଜପୁରର କବିଙ୍କ ନାଁ ବି ବହୁ ନା ଗାୟକଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମହାନ କବି ଘନା କବି ହଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କ କଥା ବସୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘନଶ୍ୟାମ ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ ସେ ଜଣେ କବି ଜଣେ ଗାୟକ ଗାୟକ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଲେଖା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗାୟକ ଗାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବିନି ଏ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭାବ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ହଁ ଆଜ୍ଞା କଥାବସ୍ତୁଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହେଲା ହଁ ହଁ କୋଉ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣ ରାମାୟଣ ବହିରେ ହଁ ରାମ ରାବଣ ରାମାୟଣ ରା ଅକ୍ଷରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ତେଣୁ ରାମ ଆଉ ରାବଣ ରାମାୟଣ ଏ ରା ଅକ୍ଷରରେ ସବୁ ରା ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ରା ମା ଗର୍ଭରୁ ତଳେ ପଡିକି ସେ କଣ ଧରେ ରା ରା କହେ ଆଉ କଣ ମହକୁ ନା ରା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ରା ତେଣୁ ରା ଶବ୍ଦଟାର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ କହିବା ସାର୍ ବହିରୁ କହିବା ନା ଅଲଗା ଖାତା କହୁନୁ ବହିରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ବହିରୁ ଆମେ କହିବେ ଦେଖିବା ରାମାୟଣ କୋଉ ବହିରୁ କହିବେ ହେଲା ଆମେ ତ ଶୁଣିବୁ ଗାଇବାଟା କରଙ୍କ ଲେଖା କରଙ୍କ ଲେଖା ଗାନ ପୂର୍ବ ଦେବ ପର ପରବତ ଗିର আমি সারে নিশাচর ଶୃଙ୍ଖଳା ଜମକ ଲେଖା କବି ହଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବ ଦେବ ପର ପରବତ ଗିର ନିଶାରେ ନିଶାତର ଦର ଦରପ ସରପ ମୁଣି ହରା ଜାଣି ସରିରାଣି ଶ୍ରୀ অলঙ্কার তার সহায় হায় বলি পড়ু লঙ্কেশ আশা বঞ্চাইবা নিপোষা ঘুঞ্চাইলা মনু নিঃসঙ্গ এ কবি হচ্ছেন নিরঞ্জন কর বুড়া বসু বসু কোন লেখি ন দেইছি রে পূর্ব দেব পর পর পূর্ব দেব কাজ বুঝায় আগে রাক্ষসଙ୍କୁ হ্যাঁ কারণ হচ্ছে দেবতাঙ্ক পূর্বরু সে জন্ম রাক্ষস হলে বড় ভাই দেবতা হলে সান ভাই তেণু তাঙ্কর গোটে না ଅଛି পূর্ব দেব দেবতাঙ্ক পূর্বরু সে জন্ম পর অর্থ শত্রু শত্রু আজ্ঞা রাবণর শত্রু ଯିଏ କିଏ রাম সে কেউঠি অଛନ୍ତି না পর্বତରେ মানে পর্বତରେ সে পর্বত না হচ্ছে সুবল পর্বত ସମୁଦ୍ର ସେପାରି ଆଜ୍ଞା ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଠି ଲଙ୍କା ସେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାବୁଛି ଦରପ ସରପ ମଣି ହରା ଜାଣି ସର୍ପ ଠାରୁ ଯେମିତି ମଣି ଚାଲିଯାଏ ମୋ ଲଙ୍କା ରୂପକ ସର୍ପ ଠାରୁ ସବୁ ମଣି ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁ ଲଙ୍କା ରୂପୀ ସର୍ପର ଗର୍ପ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ତେଣୁ କାର ସହାୟ ହାୟ ବୋଲି ପରୁପଲଙ୍କେ କିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ହବ ଆରେ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲା
ଅକ୍ଷୟ ପୁଅ ମଲା ଲଙ୍କାଟାକୁ ହନୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ଶ୍ମଶାନ ହେଇଗଲା କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହବ ହାୟ ବୋଲି ପଡୁ ପଲଙ୍କେ ହାୟ କହିକି ଦଶାନନ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଉଠୁଛି ବସୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଆଶା ବଞ୍ଚାଇବା ନିକୋଷା ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଆଶାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିକୋଷା ହଉଛି ରାବଣର ମା ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କହିଲା ରେ ପୁଅ ଭୟ କରୁଛୁ ତୁ ଗୋଟାଏ ଯୁବଜନ ମା ତୋର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରାଜା ରାତିରେ ରାକ୍ଷସ ये होती आपनकर जोगदेव मा तीनटा गुण आयत्त करिछि सतगुण सकाळ रे रजगुण मध्याह्न रे तमगुण रात्रि रे तेणु त्रिगुणात्मिक भाव को बोले रावण होती जोगजन्मा आया सतगुण को धारण कले ब्राह्मण है कि वेद पढ़े आया रजगुण को धारण कले मध्याह्न समय मोपत्ति राजा हुए निसार निशा करना ताले त्रिगुण को जे बांटी देई तीनटा काल रे ताठर ज्ञानी अरे पो भया पो मु जन्म करी तीन को साको दुर्बल होछु भय करना ना ना वो अच्छी ये से पो मा इंद्र को पराजित करिबारु नाम हेला इंद्रजित लंकेश्वर आशा बंचैला ये निकोषा आ घुंचाइला मनु निशुन रावणर जो निशुन का थिला माने भय थिला सेगुडा को मा सब दूरेई देला भय करना राती पाइले जा हबो देखिबा तिके साहस देला मा हां देला अरे बड़ पुओ तोर अछि मो नाती अछि जन्म हेला बेले दिया आवर्तक संवर्तक गुण पुष्कर चारिटा मेघ गर्जन कला होई रोडी दी आना हला मेघनाथ इंद्र को पराजित करिबार नाम हेछि इंद्रजित से बड़ी बड़ पुओ अछि बाप आ भय कर दरकार बा बड़ बेटा अछि रे भय करना तो बड़ पुओ इंद्रजित एबे भी वंचिति तू से जटिया राम लक्ष्मण को भय करि करि पलंकरा पडुचु उठुचु कोन रे हे बा ताकू डाके ठीक अछि हां वर्तमान गोटे आज्ञा दूत पठेइला मेघनाथ आज युद्ध सेनापति तुरंत खबर दियो अब देरी काई की ना दूत को उठा दूत उठो ना ए दूत हां तू जो या आज्ञा ना मु दूत है टूटी जी आ ए प्रणाम करू अछि खबर कोन खबर आजिकार बड़ा जबर माने আজি ভুবনেশ্বর মিউজিয়াম রে কোন হেকি খবর আজিকার মুখ্য সংবাদ সংবাদ পড়িব না আজ্ঞা বসে আরে তু রাবণর দূত হইকি আসিছু ততে সংবাদ পড়িয়া পঠাইছিলা রাবণ আরে কাহা পাখরে পहुंचू জানিছু अरे हे इंद्रजित को पाखरे पहुंची जाईची तेनु इंद्रजित चिंता करूची हां ये खबर आसिलानी बापांकर आदेश मते आज युद्ध दुजिबा बापांकर निर्देश आपण आज युद्ध रे सेनापति हेबे सेनापति बापा मते पठैचंती आपण को निकटकू पूर्वरु जदि मते सेनापति करि थांते आज्ञा एमिति देवराज इंद्र को बांधी के आनी कि मो बापार पाद तळे देई इंद्रजित भी एभरी शक्ति अछि हां कोटि कोटि राम को से हत्या कर दे पारे कहना महानाटक लिखी नहीं सीता प्रियतम दैत्येश्वर कामुक भाई दुरतम चरिता मुहे बंधन हरणं वरदं विभीषणस्य रामनि हत चरण तव वंदिता सीता प्रिय पिंगलितेश्वर कार्मुक से रामटा को दिन बोलवा है बस बस किंतु पुराण शास्त्र जहा कहती सीतांकर प्रिय राम राम किंतु दलितेश्वर कार्मुक ओरा घणु भानी हजार हजार लोक गले ताकू टेकी कोचाड़ी की दरदरा कर देले ना आज्ञा आ शेष रे गला हां
ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେରେ ଜୋର ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ କଣ ଅଛି ନା ଆରେ ଅସୁରଙ୍କର କଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ନା ନା ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ କି ଗୋଟାଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ହଁ ହଁ ଭଞ୍ଜ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ ବିଘୁଣ ବସେ ତାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଥାଟା ତୋଳି ନଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହଜାର ହଜାର ରାଜା ମାନେ ଗଲେ ଯେ ଶିବଧନୁ ଟେକି ପାରିଲେ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଗଲା ବେଳେ କେମିତି ଗଲେ ନା ବିକ୍ରମ ଗତି କି ବହି ଶରଧା ଚାପକୁ ଚାହିଁ କେଶରୀ ଗୌହରୁ ଯଥା ହେଲା ବାହାର କେଶରୀ ବୋଇଲେ ସିଂହ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଗୋଟେ ନେଳିଆ ସିଂହ ବାହାରିଲା କି ବାବା କି ଲେଖା ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ରାଜା ପୁଅ ସିଏ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ଟେକିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସମୟ ତ ନାହିଁ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହେଲା ନା ବିଘୁଣ ବସେ ଉତ୍ତାରେ କେରାମ ଉତ୍ତାରିଲେ ଗୁଣ ଦେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଲ୍ଲ ହସ୍ତରେ ରାମଟି ଗୋଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଲ୍ଲ ହେଇଗଲେ ଯାହାକୁ ବାଣାସୁର କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଟେକି ନ ପାରିଲେ ଧନୁ କଲେ ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିଆ ହେଇଗଲେ ରାମ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏରଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା ପରି ଭାଗିଲା ସେଇ କଥା ତ ଯଦି ମୁଁ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ ତ ମୋ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁ କହିଲେ ତ୍ରୁଟି ହବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯାହାକୁ ଏମାନେ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏରଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ପରି ଭାଗିଲା ଏରଣ୍ଡ କହିଲେ ଗବ ଗଛ ବାଉଙ୍ଗା ହେଲେ ଏ ଉପମା ଠିକ ହେଲା ଗବ ଗଛର ଶାଖା ହାତ ମାରିଦେଲେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ କାରଣ କଣ ଏମାନେ ତ କେହି ଟେକି ପାରିନଥିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ରାମ ଯେମିତି ଧନୁଟାରେ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏରଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ପରି ବାଉଙ୍ଗା ଏ ଗବ ଗଛରୁ ବାଉଙ୍ଗା ଧରିଲା ନା ଆର କାରଣ ଅଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା ଯିବା ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ରାମକୁ ଦେଖି ବରାକ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତା ବରାକ କରଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ବାହା ହବ ନା କଣ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ମାନେ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ସୀତା ଗୋଟା ଅଟାଳି ଉପରେ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉମାନେ ବରଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଦେଖୁଛି ସୀତା ଠିକ କଣଟେ ଭାବନାଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଛାତ ଉପରେ ମାନେ କୋଠା ଛାତ ଉପରେ ବସି ହଜାର ହଜାର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ବିଭ୍ରମ ହେଲା କାରଣ ବରାକ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତା ବରାକ କରଇ ଚିନ୍ତା ଏଠି ସୁନା ବରଣା ସୀତା ବରାକ ବୋଇଲେ ଶିବ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଛାତ ଉପରେ ବସି କହିଲା ହେ ଶିବ ଜୀବନ ଯାଉ ନହିଲେ ହେଲେ ବର ମାନେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି ବାଟରେ ଦେଖୁ କହିଲେ ଶିବ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯଦି ୟାକୁ ବିବାହ ନ ହବି ତାର ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବି ସୀତା କଣ ଠିକ କରୁଛି ଯଦି ରାମ ନ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ ସୀତାର ପରିଚୟ କଣ ଏଠି ବାବା ଯୋଉ ଆଗ ଭାବନାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଖାଲି କଣ ସୀତାର
ଏ ଯୋଉ ଦାସୀ ମାନେ ସୀତାକୁ ବେଶ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କଲେ। ସେମାନେ କଣ ଭୁଲ କଲେ ଭଞ୍ଜ ଗାଁ ଲେଖିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ବେଶକାରୀ କେ କାହାର ସିନ୍ଦୁର ଦେଲା ପୟରା ବେଶକାରୀ କେ କାହାର ଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲା ପୟରା କାଉଳା করে রে রাখার করে ଆଜ୍ଞା କଣ ବେସରକାରୀ କେ କାହାର ସିନ୍ଦୁର ଦେଲା ପୟର ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଗୋଡେ ନା ନା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି ନା ଲାକ୍ଷା କହିଲେ ଅଳତା ଅଳତା ତା ଗୋଡ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତା କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଇଲେ ରେ ହେ ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଚାମର ଆଜ୍ଞା ପଙ୍କତି ବୋଇଲେ ପାନିଆ ପାନିଆ ସୀତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନ କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇ ଚାମୁରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଚାମୁରୁ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି କଣ ଅସଜଣା ହେଇଯାଇଛି ବେକେ ପକତି ଆଜ୍ଞା ଚାମର 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 ବା ଚାମରକୁ ଯାଇ ପକତି ବୋଇଲେ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଆର କାରଣ କଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ପାଦରେ ଦଉଛନ୍ତି କାରଣ କଣ ପାଦ ଜିନିଷ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ସେମାନେ ସବୁ ବିଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ସାରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବଜାର ଲୋକ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ହଁ ହାଟ ବଜାର ସବୁ ଥିଲେ ନା ହଁ ନଥିଲେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଦୋକାନୀ ସବୁ ନଥିଲେ ବେପାରୀ ବସିଥିଲେ ସବୁ ରଜା ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଅମକ ରଜା ପୁଅ ସେ ଅମକ ସବୁ ପରିଚୟ ଦଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଗଲେ ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିପଣୀରେ ଥିବା ଜନେ ବିପଣୀରେ ଥିବା ଜନି ବିପଣୀ କହିଲେ ହାଟ ବଜାର ଯେତେ ଜନ ଥିଲେ ଭାବନା କଲେ ଦର୍ଶନ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ରାମ କହିଲେ ଖାଲି କଣ ରାମ କିଏ ତିନି ଜଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ଥଳରେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଆଗ ତ କି ଘାଟା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ପଛରେ ଶିବ ମଝିରେ କଣ ହରି ଯାଉଛନ୍ତି ମା ତା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କଣ ମିଥିଳା ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛେ କଣ ହେଲା ଇଏ ବିଭଞ୍ଜନ ଶିବ ଧନୁ ମଜେଇ ଖାଇଛୁ ନା ମଦ ପିଛୁ ପଚାରିଲେ ଲୋକ କହିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଗଲେ କାହାକୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିବ ୟା ଉପରେ କଣ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଭଞ୍ଜନ ଶିବ ଧନୁ ଏଇ ଭାଙ୍ଗିବ କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବଢିଆ ସୁଖ ରଖୁଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ଆଉ ମୀମାଂସା ଆଉ କହିଲା ଦବା କଥା ଆଉ ବାସ୍ତବ ମୀମାଂସା କୋଉଠି ଯଦି କିଏ କୁହେ ବଜାର ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମ ହେଇଗଲେ ଇଏ ବେସରକାରୀ ସବୁ ବିଭ୍ରମ ହେଇଗଲେ ସୀତା ତାର ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତାକୁ ବାହା ହେବି ତ ହେବି ନହେଲେ ମରିବି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଭାବଧାରା ୟାକୁ ବାସ୍ତବିକ କିଏ ଭାବଧାରା ଭିତରକୁ ନେଲା କିଏ ନେଲା ସାରେ ନେଲା କିଏ ବିଭଞ୍ଜନ ଶିବ ଧନ ରାମ ଏଠି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଇଗଲେ ମରକତ ମଣି ମରକତ ମଣିର ଏଭଳି ପାଲା ସେ ଆଜ୍ଞା କାଠ ପାଷାଣ ଯେଉଁଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସବୁ ପାଣି କରିବ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଯେମିତି ହେଇଗଲେ ସ୍ପର୍ଶ ମଣି ଧନୁଟା ବାଉଁଶ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ଖାଲି ଯେମିତି ଛୁରୀ ଦେଲେ ସ୍ପର୍ଶ ମଣି ସେ ତାର ଚୁଟିକୁ ରାମା ଧରା ଆଖରା କଣ ହେଲା ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୋଉ ପଥର ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ମୁଁ ବାହା ହେବି ସେ ହୃଦୟଟା ପାଣି ହେଇଗଲା କି ସ୍ପର୍ଶ ମଣି ସୀତାଙ୍କୁ ପାଗଳି କରିଦେଲା ତେଣୁ ବିଭଞ୍ଜନ ଶିବ ଧନୁ ବିବାହ ହେବେ ସୀତା ନିଷ୍ଠେ ଜନ୍ମିତି ତେଣୁ ଆର ମୀମାଂସା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ମଣି ସେଇ ମଣି ଭାବ ଦେଇକି ଭଜନଟିଏ ଗା ଆଉ ଯେଇ କନା
जेबे हृदय तू लेखिबु श्री राम प्रभु तोर आत्मा पठिबई कुंठे बसिब गौरी भाई हरे राम हरे राम हरे राम बसिब जा 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 पत्थर देवे श्री राम लेखिबु पानी रे पत्थर भासिब पत्थर देवे श्री राम लेखिबु तुलसी तुलसी बासी जेबे हृदय रे तू लेखिबु श्री राम जेबे हृदय रे तू लेखिबु श्री राम तोर आत्मा पठिबई कुंठे बसिब हरे राम हरे राम हरे राम बसिब हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम नामे तो बरुणी बड़ रुतरी बाछी बाछी कोई देला पैसा कोड़ी बाछी बाछी कोई देला पैसा कोड़ी बाछी बाछी कोई देला पैसा कोड़ी राम नाम गाई गाई विज्ञ शिवा गंगा जड़े कोई देला पद्म से गंगा जड़े कोई देला गंगा जड़े कोई भक्ति रे दिल के श्री राम जेबे भक्ति रे दिल के श्री राम आई जेबे भक्ति रे दिल के श्री राम जेबे भक्ति रे दिल के श्री राम आत्मा संगे परमात्मा मिथिब हरे राम हरे राम हरे राम बुझिब हरे राम हरे राम हरे राम नाम राहुला ए नाम कात पार होई जीव जेबे गड़िले हाथ पार होई जीव जेबे गड़िले हाथ पार होई जीव जेबे गड़िले हाथ राम नाम शुणिलु तू ये सुनिसारे हरि नाम शुणिबु तू मरण काले हरि नाम शुणिबु तू मरण काले हरि नाम शुणिबु तू मरण काले कुटुंब बोलिले श्री राम तोर ज्ञाति कुटुंब बोलिले श्री राम तोर बंधु बांधव बोलिले श्री राम तोर बंधु बांधव बोलिले श्री राम तोर मुक्ति उठिबा बेळ आसिब मो भाई रे हरे राम हरे राम हरे राम बुझिब हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम बुझिब हरे राम हरे राम हरे राम पत्थर देवे श्री राम लेखिबु पानी रे पत्थर बासिब पत्थर देवे श्री राम लेखिबु तुलसी तुलसी बासिब जेबे हृदय रे तू लेखिबु श्री राम जेबे हृदय रे तू लेखिबु श्री राम तोर आत्मा पठिबई कुंठे बसिब हरे राम हरे राम हरे राम 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 बसिब ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମଙ୍କର ଭାବନା ରହିଯାଇଛି ଆଉ
ତମେ କେତେବେଳୁ ଆଇଲଣି? ओम भुवं भुवं स्वं वं जनं तपं सत्यं तत्सर्वेतु वरणीय भक्तदेवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात् मार्गदर्शनं यार भविष्य तो एक मोर जने गायक हो हाँ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ ଗାଇ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ସେ ଗୁରୁ ପୂଜାଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ ତାଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅ ଆଦର୍ଶ ଗାୟକ ହେଉ। ଏଣେ ରାବଣ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା ମା ନିକଷ ଆସି କହିଲା ରାବଣ ତୋ ବଡ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଅଛି ତୁ ଜଟିଆ ରାମକୁ କଣ ଡରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଖକୁ ଦୂତ ପଠେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଖରେ ଦୂତ ପହଞ୍ଚିଲା ବୁଝିଲେ? କଥାଟା ସେଇଠି ରହିଲା ଆଜି କଣ ଆଉ ରହିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଆର ବର୍ଷ ଟିକେ ମାନେ ନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଲେ। ତାକୁ ଆର ବର୍ଷ କହନ୍ତି ନା ପଦ ଦେଇକି ଯିବା ରାବଣ କେତେବେଳେ ରାମକୁ ଦେଖିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱନାଥ କୁଟିଆଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯିବା ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ୍ୟକୁ ପଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦବା ତାକୁ ମଝିରେ ଦବା ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସବୁ ଛାଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମେ 42 50 52 ପଦରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଜି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବିହାୟ চিঠিটা যাজ্ঞ শ্রেণী লিখিলে সে চিঠি গোটে অনন্ত প্রভু গোটে অনন্ত খালি তো না অনন্ত নুহে আদি অন্ত নাই বিহায়সর আকাশর আদি অন্ত নাই তা না গোটে অনন্ত আকাশর গোটে না অনন্ত আজ্ঞা খেয়া বুদ্ধি নাই বাড়ি ধিনির সমুদ্র নাই কি খেয় নাই সমুদ্রରୁ ଗୋଟିଏ ନା ଉଦୟ ଅସ୍ତ ନାହିଁ ଦିବାକର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ତା ନାହିଁ ଏ ସର୍ବ ଜୀବା କାମନାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଗୋଟାଏ ସୀମାନ୍ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭାବନା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ କହୁଛି ହେ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ତୋ ନା କୃଷ୍ଣ ମୋ ନା କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବି ସେମିତି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯାହାର ଶେଷ ବି ନାହିଁ ଲେଖୁଛି ଏ ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ପତ୍ର କି ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ଆ ନାଁ ହଉଛି ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ ଯୋଉ କବି ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ପଢିକି ସବୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ପଢିଛନ୍ତି ଚିଠି ଲେଖୁଛି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବର ମୂଳ ପର୍ବ 18 ଖଣ୍ଡ ଭାରତ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇଛି ବାସ୍ତବିକ ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଳି ମହତ୍ ଭାବଧାରା କୌଣସି ଲେଖାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଉନ୍ନତ ଲେଖା ନା କଣ ହେଲା ସେ ଭାବଧାରାକୁ ତ ଯିବି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଦେଲି ରାବଣ ରାବଣ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ରାମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ କଣ ଦେଖିଲା ଏଭଳି କବି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିନାହିଁ ଶାରଳା ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଛାନ୍ଦ କବି କିଏ କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କୁଟିଆ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲା କୋଉଠି ଦେଖିଲା ରେ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଶୁଣି
কোপে বিংশ পানি জানে सीता हरण कला बेले राम को देखिनी देखिथि ता भितरे एते रामायण कांड चली गलानी राम को राम ए देखि एटी प्रथम देखिला धनुषर धरि आकाश आकाश रही सुबोधिनी की चाहिला तार वर्णना विशेष से मन मन कहू हां ए दोए देखिला आखिरे देखिला ये किए देखि केना राम ये बादल राम शरीर पेलारे ब्रह्मांड शोभा को फेनी अवतार मदनदार परिचार कोटि कंदर्प जहार सौंदर्य समान ही परिबरे पादरे किंकर हवे कि चाकर ए रूप लावण्य कुले मो प्रभु आशीष ए जो भावना विंशनयन वस्तु वही जाउची पुष्प कल्याणरे बसी सुवर्ण पर्वत ऊपर रावण कृष्ण केड़े सुंदर रूप रे पाप हां तुके ए रूप को अंतर भीतर को नहीं जाए हो कि मोर चिरंतन रूप अच्छा 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 देव रूप को कोटि कोटि देवता मान को तपस्या रे देखि नांती आज मानव रे यार ठाकुर मोर वैकुंठ छाड़ी मोर के उपासी आसंते रावण ऊपर शोभा को देखु कि रावण वस्तु प्रधान को लेखारु आसु पदे एठी पसी आसु वस्तु प्रधान कर राम गीति गोविंद बस नमस्कार सर ये आपन को गुरु को गाइबा परमानंद शरण को गाइबा गाइले प्रधान को लेखा शरण गांती केडे सुंदर को लेखा गाउती जे हां किंतु भागो कि भावटा मुनि जन वंदन प्रभु त्रैलोक्यकार आपण आसुचंती मु मुक्ति पाई प्रभु निरखरे
ବାପ ନୟନ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲେଖା ଇରେ ଖରେ ପାପ ନୟନ ଏ ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ଦୁଇ ଦିନ तथापि सीता न रावण केड़े ध्यान चतुर हुए आया सीता होती किए जनक प्रसूता वैकुंठे कमला देवी रुक्मिणी जानकी सता भावना ये वैकुंठरे कमला माने लक्ष्मी सी आज्ञा द्वापरे किए रुक्मिणी माने लक्ष्मी तेरे मां जानकी से भी सही लक्ष्मी किंतु राधा कौन राधा कौन लक्ष्मी ना राधा कौन सीता राधा कौन रुक्मिणी ना ये गायक पागलामी कहूछ राधा स्वतंत्र तांकु नीलमाधव से आज्ञा लक्ष्मी ही परिबेनी ना कि सीता ही परिबेनी कौन से नायिका सहित वर्णना राधा आसीबे राधा कृष्ण कोई ना बाबा राधा परी राधा सीना राधा संगे वर्णना को आसवा भली ताकत राधा वृंदावने राधा कृष्ण आमे एक विजय निखार ये जुग
भाई भौणी भाव केमिति राधा कृष्ण ये भाई भौणी एक बीजर बेनी फाड़ गोटे मंजी पति दिना गोटे हो कृष्ण गोटे हो राधा तेणु एमान होती जुगल ये चिरंतन ये जुगल मूर्ति प्रेम मूर्ति आज्ञा ओले मजा दर्शक जदि पड़ान ना भल लागोनी कोन अधा के से पाला वाला मुडा केनो तेरा बोले काली रे अरे से कोन सोई माने कोन ना से सो एक गाट से तुधार बसी मो भाईरा बसी पाला सुनिबा दितो तांकू 11टा परे विदा करिवो इंद्रजित खबर पाइछ आज्ञा मुआजी युद्ध को जीवी ब्लैक हिजोती सीता प्रियतम गळी ससुर कार्मुक पूरा भंगा धनु भागी की वीर बोली तो ना हां पूरा बूढ़ा मांकड़ को मारछि अरे ओटे बूढ़ा मांकड़ को से मारछि हां आ ओटे गुण लागिथिबा धनु को भागी दे ओटे मांकड़ इमिति गुणी जानितिला जे का आंगुली छुई देला पत्र उडा के तो पत्थर उडा भासला गुणी छुई सब जाने बाबा गुण जाने ताकोड़ बहादुरी कोन ना बहादुरी किछि नै छी नहीं तुम्हें व्यस्त हो भाई सीता राम निहतम चरण भवन सृष्टि के समस्त देखो हां इंद्रजिता भी राम को बद्ध करिबो मो बापांकर पद ए दूत जा बापा को संवाद दे देबो मु अछि माने इंद्रजित से भय करिवेनी निर्भय जत्ते परिबे खाइबे पीबे मौज मजलिस करिबे इंद्रजित केउठी थिला सर कोउठिला इंद्रजित जुगरानी को पुरे कोउठिला जुगरानी लंकार जुगराज इंद्रजित जुगरानी होतंती दीटा ना हमर ओडिया रे देखिया प्रमिला प्रमिला के कानरे जते सुनिला मो स्वामी जीवे दुर्भ राम बाण किड्डी टाण मो पका कुंभकर लंका तेजी गले प्रेतपुर मोर पका माने ससुर इतनी बड़ महान ताकू भी से योद्धा को मारी देले से योद्धा वर्तमान गला आइए मोर स्वामी कोन बाहरले आ असुर भरा आखिरे अभिमान करके इंद्रजित पाखे हाथ जोड़ी छिड़ा है प्रमिला बहुत कथा बाबा काली रजनी रे सजनी स्वप्न देखी जा काली रजनी स्वप्न जहाँ देखी आज सतर परिणत हवा समस्ते कहते स्वप्नटा भूल प्रत्यक्ष देखुची जहाँ देखी मो स्वामी भगवान कहला बेले को मोर श्री उठुची मो छाती सरी ये काहू आसिले ये मांकड़े ये बेड़ी गले लंका गए शेष जामे मु देखिली लक्ष्मण रामे
ମାନେ ରାତି ପାଇଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଭୋର ଭୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସତ ହେଇଯାଏ, ସତ୍ୟ ହୁଏ। ହଁ କୁହନ୍ତିନି? ହଁ ବା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାମିନୀର ଶେଷ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମେଘନାଦ ବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଅଶ୍ରୁ ଭରା ଆଖି ପାଦ ଧରି ପ୍ରମେଳା କହୁଛି ଆପଣ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଜମା ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଜ୍ଞା କଣ ସ୍ତ୍ରୀର କୋଣ ତୋକାନୀରେ ଲୁଚି ରହିବ? ପୁରୁଷ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଁ ପ୍ରମେଳା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାବଣର ପୁଅ, ତୁମ କଥାରେ ଯଦି ତୁମ କୋଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି ଠିକ তোমরা বীরাঙ্গনা তুমি জনে ত্রিপুর বিজয়ী যোগ্য জন্মা রাবণর কুলবহু সংস্কার কাই ভুল কাই করিବାକୁ যাଉଛ? অরিগমনা তুরে এমনা নকর মোরে শ্রীরাম সঙ্গে আরণ কুরে अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।